इस वक्त मैं लाहौर में शहीद सिंह सिंगनिया गुरुद्वारा में मौजूद हूँ और मेरे साथ पीस काउंसिल के दोस्त साथ हैं और मैं अभी सरदार साहब से कुछ पीस काउंसिल के बारे में उनके चंद व्यूज़ लेते हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये बताएं कि पीस काउंसिल के हवाले से आपने आज फैसलाबाद का एक टूर आया है आपसे और यहाँ पे आपने कुछ अपने फलाह इंसानियत के लिए और भाईचारा के लिए आपने कुछ यहाँ पे कुछ इंटरव्यू दिए हैं कुछ लोगों ने या सवाल पूछे हैं आपसे, तो आपने इस बारे में हमें बहुत अच्छा उनको ब्रीफ किया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जी बिल्कुल, देखें ये जितने भी टूर आ रहे हैं और हमारे पीस काउंसिल वाले आ रहे हैं तो वो आम जो हमारी लोकाई है उसको मुख्तलिफ मज़ाहब के जो उसकी फ़िलासफ़ी है, जो उसकी जो सही तालीमात है वो दिखा रहे हैं। और एक बड़ी बात होती है कि अंदर से हम दूर दूर से अपने अंदाज़े लगा लेते हैं कि ये मज़हब ऐसा होगा, ये मज़हब ऐसा होगा, या हम किसी से पूछ लेते हैं कि इनकी जो नेगेटिव बातें हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। तो आज अब अगर मस्जिद गए हैं, आज अब अगर चर्च गए हैं, आज आप गुरुद्वारे आए हैं तो आपको सही पता चला है कि गुरुद्वारे में क्या होता है, गुरुद्वारे में इबादत कैसे होती है, गुरुद्वारे में बैठना कैसे है, गुरुद्वारे में जो उनकी मजहबी तालीमात है वो क्या है, हिंदू मज़हब क्या है। हम तो बहुत सदियों से हिंदू मज़हब को जो है वो गालियां दे रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आज आपको पता चल गया होगा कि असल में हिंदू मज़हब मैथोलॉजी क्या है, जो सिविलाइजेशन है वो क्या होती है और हमारा कल्चर क्या है, हमारी धरती माँ क्या है। तो इस बारे में आम जो लोगों को गाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पीस काउंसिल जो है वो आपकी रहनुमाई कर रही है, आपको बेहतर शहरी बनाने के लिए, बेहतर इंसान बनाने के लिए एक तस्वर दे रही है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा काम है। जी इस वक्त मेरे साथ पीस काउंसिल के रहनुमा भाई नुमान हैं, मैं उनसे उनके व्यूज़ लेता हूँ। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बस ये पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की जो है ये काविश थी कि हम लोगों ने कहा चूँकि जैसा कि हम फैसलाबाद में काम करें ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटीज़ के साथ 10 स्टूडेंट काउंसलर लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की हमारे साथ कम्युनिटीज़ हैं जिनमें मसीही और मुस्लिम जो हैं वो एक ख़ासी तादाद में मौजूद हैं। तो हम लोगों ने जब ये हम चीज़ों को एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर रहे थे तो हम कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ज़हनों में बहुत कुछ ना इमाम है, कुछ शुकूक व शुबात हैं दूसरे मज़ाहिब को लेकर। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना जहाँ पे हम लोगों की ज़हनी आबियारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स में बुलाते हैं उनको, हम पीस बिल्डिंग के हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहिब के हवाले से हम उनसे बातचीत करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम कोई ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करें कि हम इनको प्रैक्टिकली एक एक्सपोजर दें। तो ये उसी की एक कड़ी थी कि हमने कहा कि जो हमारे यहाँ पे मज़ाहिब जो मौजूद हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं पंजाब में मसीही मुसलमान और इसके साथ साथ जो यहाँ पे मेजॉरिटी है और साथ सिख यहाँ पे जो है मौजूद हैं और यहाँ पे इनकी इबादत गाहें भी मौजूद हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे हम पूरी अपनी कम्युनिटी को जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे, जिनमें टीचर्स हैं, जिनमें हमारे जर्नलिस्ट हैं, जिसमें हमारे उस्ताद हैं, साथ साथ इसमें हमारे मजहबी रहनुमा हैं, यूथ है, इनको हम लेकर आएँ और यहाँ के जो मजहबी रहनुमा हैं जैसे कि अभी यहाँ पे हम गुरुद्वारे में मौजूद हैं, यहाँ पे आपने सीखा, यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह ने सिखिज़म के बारे में जो है वो बताया। तो हम लोगों की काविश थी कि आप लोगों को इन कम्युनिटी में जो हमारे लोग रहते हैं उनको इनकी तालीमात के हवाले से बता सकें, इनकी तारीख़ के हवाले से बता सकें, इनकी इबादत गुजारने का क्या तरीका है वो बता सकें, इनकी जो रिचुअल्स हैं हम इनको वो बता सकें। और काफ़ी सारी चीज़ें आपने ख़ुद भी देखा कि लोगों ने किस तरह से जो है इंटरेस्ट लिया। एक ख़ासा एक लंबा दिन था, थकावट के बावजूद भी लोगों के ज़हनों में जो सवालात थे उन्होंने सवाल किए यहाँ पे प्रोफेसर साहब से, उन्होंने उनको जवाब दिया और वो चीज़ें थी कि शायद वो कहीं ना कहीं सिखिज़म को हिंदुइज़म के साथ वो कहीं ना कहीं जोड़ रहे थे। तो ये एक बड़ी हमारे लिए कामयाबी हम समझते हैं
کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ متس ہیں وہ ہم ایڈریس کر پائیں. سیم اسی طرح سے چرچ کے جو وزٹ پہ ہم لوگ تھے تو وہاں پہ بھی کافی ساری ایسی چیزیں جو تھیں جو بت پرستی کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ کہیں نہ کہیں مسیحی جو ہیں وہ تصویروں کی پوجا کرتے ہیں لگا کے, بت پرستی کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئیں. تو وہاں پہ جو فادر صاحب موجود تھے انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل میں چیزوں کو بتایا کہ ایسی چیز نہیں بلکہ ایک یادگاری کے طور پر جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں. جیسے کہ بھی یہاں پہ فجر صاحب نے بتایا کہ دعا کرنے سے پہلے اسلام میں بھی, مسیحیت میں بھی اور سکھزم میں بھی پہلے نیت کرنا ہے, اور نیت جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, خدا کے سامنے ہم سر مسجود ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے یہاں پہ آج اس گروپ کو پتہ چلی, اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ گروپ تھا ایک بڑا ورسٹائل گروپ تھا, بڑے سینسیبل لوگ تھے یہاں پر, اور انہوں نے جو سیکھا ہے یہ کمیونٹیز میں جا کے جو ہے یہ بتائیں گے, اور ہم اپنی ان کاوشوں کو, ان ٹورس کو جو ہے ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے, اور ہم لوگ ان کو سوری معاف کیجیے گا, اب ان ایکٹیویٹیز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ یہ ہے کہ ہم کم از کم جن یوسز میں ہم کام کر رہے ہیں ہم وہاں پہ میکسیمم لوگوں کو جو ہے ہم اپروچ کر سکیں, اور ہم ان لوگوں کو ایسے مواقع جو ہیں وہ دیں. جی ابھی پیس کونسل کی جو میڈم رومانہ بشیر ہیں ان کے ایک ویژن تھا جو مسلمان کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی کو ایک بھائی چارے کے متحد پاکستان میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ کرسچن برادری سے باور سرویا صاحب ہیں, میں ان کے بھی خیالات جانتا ہوں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਟੂਰ ਰਿਹਾ. ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ, ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਮੁਆਸ਼ਰਤੇ ਦੀਆਂ ਇਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਹੁਤ شکریہ. جی میرے ساتھ ابھی مسلم کمیونٹی سے ساتھ ہیں, میں ان کے بھی جی السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے یارا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ صبح سے ہیں, اور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی میں شکر گزار ہوں میڈم رومانہ بشیر کی, جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم نے 3 جگہ پہ وزٹ کیا ہے. ایک ہم نے سب سے پہلے ہم چرچ میں گئے ہیں, وہاں پہ ہمیں جو سیکھنے کو ملا ہے وہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ جو انسانیت کا رشتہ ہے وہ سب سے بڑا رشتہ ہے, اس کے بنا جو ہے ہماری زندگی جو ہے نا وہ بیکار ہے. اگر ہم انسانوں کو بالکل بھی توجہ نہیں دیتے تو ہم انسان ہی نہیں ہیں. تو پیار, محبت, صلح, اتفاق, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا, یہی ہماری اسلام کا بھی جو ہے سکھاتا ہے سبق. اور پھر ہم نے بادشاہی مسجد میں گئے, ادھر بھی مفتی صاحب نے ہمیں یہی درس دیا کہ پیار, محبت اور امن کے سوا ہماری زندگی کچھ نہیں ہے. اور ابھی ہم گردوارہ میں موجود ہیں, وہاں پہ بھی ہمیں ویر جی نے یہی, کلیان سنگھ جو ہے یہاں کے پروفیسر, انہوں نے ہمیں یہی باتیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, ان سے پیار, محبت ہم نے کس طرح رہنا ہے, اور یہی ہم لے کے چلیں گے تو ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور ہم اسی طرح اپنے ملک کو بہتر اور کامیاب کر سکتے ہیں. اور میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کے ہمارے وزٹ اور بھی ہوتے رہیں گے, اور ہم اپنے معاشرے میں اسی طرح بہتری لا سکیں گے. جی صبح سے ARA نیوز کی ٹیم, میرے ساتھ رفیق احمد لونا صاحب, اسی صبح سے لاہور میں مختلف مسلم کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی اور سکھ اور ہندوازم میں وزٹ کیا صبح سے. اور اسی میں ایک چیزیں ایسی آئیں, کچھ چیزیں ایسی ہمیں ملی ہیں کہ جو ہمارے رہنے سہنے, ہمارے دکھ سکھ, ہمارے آپس میں رہنے کے انداز,
اور کمیونٹی کو ایک اکٹھے رہنے کی حوالہ سے باتیں کی ہیں. اور میرے ساتھ میرے ایک بڑے اچھے بھائی انور صاحب ہیں, میں ان کے بھی اظہار خیال تھوڑا سا لیتا ہوں کہ ان کے ویوز اور بتائیں. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. میرا نام ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہم ادھر لاہور میں ہیں پیس کونسل کی ایک میٹنگ کے حوالے سے, اور یہ تھوڑا سا آپ میں کہ یہ آج کا جو دن گزرا ہے اس کے حوالے سے بتائیں. جی میرا نام انور جوزف ہے اور میں شکر گزار ہوں پی ڈی ایف کا, میڈم رومانہ کا, جنہوں نے یہ اس پروگرام کا ارینج کیا ایکسپوزر ٹور کا, اور یہ بہت افیکٹو رہا ہے. ہم آج یہاں پر 2 مذاہب کے لوگ ہیں, مسلم اور کرسچن, اور ہم سب سے پہلے ہم چرچ میں گئے ہیں کیتھیڈرل میں, اور وہاں پہ ہمارا ملنا جلنا اور وہاں بیٹھنا اور اس ٹور پہ بات چیت کرنا ایسے لگ رہا تھا ہم سیم ہیں, ایک ہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم بادشاہی مسجد میں گئے اور وہاں بھی کوئی تفریق نہیں تھی, اور وہاں پر ہم مفتی صاحب سے ملے, انہوں نے ہمیں بریف کیا, اور آخر پہ ہم یہاں گردوارہ میں ہیں اور یہاں کلیان صاحب ہیں اور انہوں نے بڑا بریف کیا. ہم نے مختلف کویسچن ریز کیے اور سکھ دھرم کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع ملا. آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے ملک پاکستان میں, تو اس سے سب سے بڑی جو ہے اچیومنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, ایک دوسرے کے مذہب کو جاننے کا, اور ایک دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کریں گے. اور یہ آج سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے, اور یہ بہت افیکٹو جو ہے ایکسپوزر ٹور رہا ہے. بہت شکریہ. جی میں لاسٹ پہ ہمارے سکھ بھائی ہیں, ان کے چند اشعار پنجابی میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. جی بابا فرید جی دا یہ شلوک ہے. فریدا کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس, فریدا کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس, گناہی پریاں میں پھراں لوک آکھن درویش. جی یہ تھا, ہمارے بھائی ہیں, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اوکے جی, اللہ حافظ.